समस्त को स्वागत वीडियो को जमा भी स्किप करूँ ना ना कि बुझीपारे ना तेणु शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखूँ आसीगला खतरनाक रैंकिंग सिस्टम जहाँ समस्त एसएसटी सेवक सेविका एस्पिरेंट ता सहित एसएसडी टीजीटी आर्ट्स पीसीएम सीबीजेड पीईटी जेकोसी एग्जाम हो एलटीआर हो आरआईआर एग्जाम हो कि अन्य जेकोसी एग्जाम हो से माने रिजल्ट पूर्वर निजर परसेंटाइल स्कोर जानीपारे केते अच्छी ता सहित नॉर्मलाइजेशन स्कोर जानीपारे और निज सिफ्ट्र हाइएस्ट लोएस्ट मार्क किए आनी सहित आउ बहुत किसी तथ्य आपने जानीपारे तेणु वीडियो को निश्चित भाव में शेष पर्यंत देखूँ ना जानीपारे ना एवं स्किप तो बिल्कुल भी जमा करूँ ना कौन टी अधिक कम्प्लिकेटेड अच्छी तेणु से अनुसार शेष पर्यंत देखूँ और यही वीडियो को समस्त को माने शेयर करूँ ठीक अच्छे तो चलो तुम आरंभ करिया निज क्रोम ब्राउजर कि जेकोसी ब्राउजर यूज कर ब्राउजर को जातु आउ एथिरे गोटे आम सर्च करवा जो कोर गुरु ए मारिबा एटा अन्य जो पूर्व देती सेटा नुह एटा हो अन्य सब अलग सॉरी मु इंटरनेट बर्तमान आपण माने से स्कोर गुरु वेबसाइट को खोलीदेवे माने सर्च करदेवे एवं एठी लिखाई प्रथम जो आंसर की कैलकुलेटर एथिरे आपण क्लिक करो देखो मु मते क्लिक कर दोची आउ ता पूर्व मु आपण तो कहि दे सारी जे एथिरे कोन करबे आपण मानकर जो आंसर की रो लिंक ता एथिरे पेस्ट कर दियो मु मध्य पेस्ट कर दोची मोर आंसर की रो लिंक ता तापर आसीबो ट्विस्ट ही ट्विस्ट नले आपण जानि परिबे ना विभिन्न प्रकार ट्विस्ट आसी तापर आपण ओबीसी कि आपण जनरल जहा भी आपण निश्चित भाबे ताहा सिलेक्ट कर दियंतु हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एवला किछि नाही हमरो जदि अछि आपण जेमति एक्स सर्विसमैन आ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी आपण जदि अछंती ता निश्चित भाबे क्लिक करिवे एवं पेपर लैंग्वेज मध्ये आपण चाहे मते क्लिक करि पारिबे ताहा होछि हमरो तो इंग्लिश थिला इंग्लिश क्लिक कर दियो सब भलो हो तापर वर्तमान आमे क्लिक करिवा एनालाइज एनालाइज को क्लिक करले ट्विस्ट ही ट्विस्ट आसी देखंतु एनालाइज को वर्तमान क्लिक कर देछि देखंतु वर्तमान मोर आसी जाइछि सब प्रकार डाटा जो जहाँ थिला मोर नाम अनुरू नै कि मोर रोल नंबर सब किछि आसी जाइछि फोटो फोटा जहाँ थिला सब आसी जी तापर आपन मार्क फार्क जहाँ थिला ता सब निश्चित भाव आसी जो 100 मार्क टोटल मार्क थिला ठीक से देखिबा जदि हम एटा तो पूर्वरु थिला किंतु आउ अधिका हम जिंस जानिबा 100 मार्क थिला टोटल अटेम्प्ट 97 ऑन अटेम्प्ट 3 टोटल सॉरी करेक्ट स्कोर 85 इनकरेक्ट आंसर 12 एवं टोटल स्कोर मोर एग्जाम रो एतकी ही मार्क आसी टोटल स्कोर पुणी इथु मध्य माइनस मार्किंग हे जीवो सेटा अलग कथा तापर पेपर 1 मध्य देखंतु एभली आसी पेपर 1 पेपर 2 मध्य से भली आसी देखंतु पूर्वरु जो आमे रैंक गुरु किबा अन्य कोनसी आमे जो करथिले सेथिरे एभली आसु नथिला पेपर 1 मध्य एथिरे अछि देखंतु करेक्ट आंसर होजी टोटल मार्क थला 60 हला करेक्ट आंसर मोर 52 होजी इनकरेक्ट देखंतु केते से बोली देखंतु क्यों इनकरेक्ट क्वेश्चन मध्य एथिरे गुटे गुटे दे देछि 13 नंबर ता मोर इनकरेक्ट होछि 19 नंबर 22 नंबर 24 से बोली दे देछि सब तापर पुणी जेबा पेपर 2 मध्य क्यों बोली हम जहा जानिबा पेपर 2 रे देखंतु 33 टी क्वेश्चन मोर ठीक होछि टोटल 40 टारु इनकरेक्ट आंसर 5 टी ऑन अटेम्प्ट 2 टी टोटल अटेम्प्ट मो करछि 38 और कोटा भूल हे मध्य वर्तमान जानि परिबा वर्तमान देखिबा बहुत बड़ गुटे इंपोर्टेंट जहा आपण माने जानि पार नथिबे ता होछि हमें देखिबा ता निजर हमर कोन देखिबा नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखिबा एवं जो हमर परसेंटाइल स्कोर बत देखि पारिबा देखो एथिरे हम क्लिक करिबा क्लिक टू गेट रैंक डिटेल्स एथिरे आपण क्लिक करिबा देखो क्लिक कर साला पर आपण माने निश्चित भाव जानि पारुथिबे जे देखंतु मोर टोटल मार्क अछि 85 परसेंटाइल स्कोर देखंतु 99.02 नॉर्मलाइजेशन जदि करा जीवो तबे 83.13 हेबो शिफ्ट रो एवरेज मार्क मो शिफ्ट जो शिफ्ट मु देथिली सेही शिफ्ट रे एवरेज मार्क होची 55.14 और कैटेगरी रो एवरेज मते देखंतु 55.8 एवं ओवरऑल सब जो सब कैटेगरी सब शिफ्ट रो हम टोटल मिसे देबा तेबे पिला माने आउछंती 54.39 रो एवरेज मार्क देखंतु अधिक मार्क रो एवरेज जाउची सेटा अलग कथा किंतु एथिरे सब बहुत बड़ लो फल होउची जे एथिरे जत्ते जण अधिक पिला पार्टिसिपेट न करबा पर्यंत आपण माने जानि पारिबे नै जे आपनकर रियल मार्क जानि पारिबे ना जत्ते जण अधिक पार्टिसिपेट करिवे सेते जण आपनकर रियल परसेंटाइल जानि पारिबे रियल नॉर्मलाइजेशन जानि पारिबे एथिरे एहा ए जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर परसेंटाइल स्कोर जहा आसी छि ताहा केवल जत्ते जण पिला एथिरे सिलेक्ट जो पार्टिसिपेट करछंती सेतिरु ही आपण माने जानि पारिबे सेतिरु से जो लोगारिथम यूज करके सेतिरु से जानुछि आ अधिक से जानि पारु नै जत्ते अधिक आपण यदि पार्टिसिपेट करिवे सेते जो
ଆମର ସବୁ ଯେଉଁ ଡାଟା ଗୁଡ଼ିକ ଏକୁରେଟ୍ ସେତେ ଅଧିକ ଅଧିକ ହେଇ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଅଛି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜର ସିଫ୍ଟ ର୍ୟାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୋର ସିଫ୍ଟ ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ମାତ୍ର 44 ଜଣ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ 102 ଜଣ ହିଁ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ କମ୍ ଜଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ ଅଧିକ ଜଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ମିନିମମ୍ 5-10 ହଜାର ନ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍କଟା ଏଥିରେ କପି କରି ଯଦି ଏଥିରେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସିଫ୍ଟ ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଆପଣଙ୍କର। କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ର୍ୟାଙ୍କ ତ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଭାବି ମଧ୍ୟ ନଥିବେ। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସିଫ୍ଟରେ କିଏ ଅଧିକ ମାର୍କ ଆଣିଲା, ତାହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ। ତାହା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଲିଙ୍କ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି ଭ୍ୟୁ ରିଜଲ୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍। ଏଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ବହୁତ କିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁ ରିଜଲ୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଆଉ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ହିଁ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଏଭଳିଆ ଯଦି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ ଆସୁଛି ତାହା ଆପଣ କ'ଣ କରିଦେବେ, ତାହା ଆପଣ କପ୍ କରିଦେବେ। ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ସ୍କିପ୍ କରିବେ ବିଲକୁଲ ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ବୋଲି ଆସୁଛି, ଆମେ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଆମର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ SSD କ'ଣ ଅଛି, SSDର OSSC SSDକୁ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ OSSC SSDର ସେବକ ସେବିକା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେବକ ସେବିକାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ PCM ଦେଇଛନ୍ତି PCM କରିବେ, ଆର୍ଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଟ୍ସ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ LTR ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ OSSCର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଯଦି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଥିରେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଏଥିରେ ସବୁ ଆସୁଛି, ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ହଜାର ହଜାର ଏକ୍ଜାମ୍ର ସବୁ କିଛି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ କହିବି ଯଦି ସ୍କିପ୍ କରିବେ କ'ଣ ହେଲା କିପରି ହେଲା ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବୁଝିପାରିବେନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି OSSC ସେବକ ସେବିକାକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଛି ସେବକ ସେବିକା ଏକ୍ଜାମ୍, ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି, ଓରେ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓରେ ଥିବ, ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା, ଓରେ ଥିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବେ ଆପଣମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି OSSC ସେବକ ସେବିକା TLT। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଆର୍ଟ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସାଇନ୍ସ ଯଦି ସିଭିଜିଆଲ୍ PCM ଯେଉଁଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ର URLଟା ଅଛି ବା ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ SSD ସେବକ ସେବିକା OSSC ଲେଖା ହେଇଯିବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୋଜିବେ, ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଟୋଟାଲ୍ ସ୍କୋର ପିଲା କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଭରେଜ୍ ସ୍କୋର ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନିଜ ସିଫ୍ଟର, ମାନେ 30 ତାରିଖର ଯେଉଁ 12ରୁ 1.5 ବଜେ ମଧ୍ୟରେ ସିଫ୍ଟ ଥିଲା ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଭରେଜ୍ ମାର୍କ କେତେ, ହାଇଏଷ୍ଟ ମାର୍କ କେତେ ଆସିଛି, ଲୋଏଷ୍ଟ ମାର୍କ କେତେ ଆସିଛି, କେତେ ଜଣ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ 30 ଜୁଲାଇର ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟଟା ଯାହା 9 ବଜେ ରହିଥିଲା ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିନି? ସେଇ ସିଫ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଡାଟାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାହା ଏକୁରେଟ୍ ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଲିଙ୍କକୁ ପେଷ୍ଟ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଫ୍ଟ 3ରେ ପିଲା ମାତ୍ର 8 ଜଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆଭରେଜ୍ ମାର୍କ ଏତିକି ଆଉ ହାଇଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ଏତିକି ଆଣିଛି ଅଛି। ଆଉ ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଛାଡ଼ିକି ବିଲକୁଲ ଜାଣନ୍ତୁ ନା, ଆଉ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ, ତଳେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଫ୍ଟ 3 ମାନେ ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସରି ସିଫ୍ଟ 1 ଏଠି ଅଛି, ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି, ଏଠି ଅଛି 10 ଜଣ ପିଲା ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରିବେ, ପ୍ରତି ସିଫ୍ଟର ହାଇଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଲୋଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଆମେ ଯିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ST କ୍ୟାଟାଗୋରୀର 20ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ଅଛି ଜଣେ ମାତ୍ର, ଆଉ 30ରୁ 40 ମଧ୍ୟରେ ମାର୍କ ଅଛି 11 ଜଣ, ଏବଂ 40ରୁ 50 ଜଣ ଆଣିଛନ୍ତି 9 ଜଣ। ଠିକ୍ ସେହିପରି 50ରୁ 60 ମାର୍କ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମର 4 ଜଣ, ଏବଂ 60ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ଆଣିଛନ୍ତି ଜଣେ, ଆଉ 70ରୁ 80ରୁ ମାର୍କ କେହି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆଣିନାହାନ୍ତି। OBC ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ମାର୍କ ଆଣିଛନ୍ତି, କେହି ମଧ୍ୟ 20ରୁ 30 ଆଣିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ 30ରୁ ଅଧିକ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ 80ରୁ ଅଧିକ ଆଣିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି ମୋର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ମୋର 85 ଥିଲା, ମୋର ବୋଧେ ଏଥିରେ କାଲକୁଲେସନ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ 70ରୁ 80 ପିଲାମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି 6, 60ରୁ 70 ପିଲାମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି 8,
50 ରୁ 60 आनी 12 जन पिला से बोले देखिपारे सब कैटेगरी आपण मैंने देखिपारे और जनरल कैटेगरी सब अधिक अच्छी देखो 80 प्लस अधिक पिला आनी 3 जन किंतु 90 प्लस पर्यंत ये पार्टिसिपेट करना जब पार्टिसिपेट करेंगे निश्चित भाव में लिस्ट देखा आउ अधिक जिन देखो तापर देखा आम क्यों पिला मैंने देखु ये जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सबुठ हाईएस्ट स्कोर टी किए आनी देख तार मार्क के 50 मार्क ईडब्ल्यूएस तो आमर ना कि किए जन भूल दे आ ओबीसी पिला सब हाईएस्ट मार्क रोल नंबर जो यहाँ मोर रोल नंबर लास्ट 4टा अक्षर एवं यहाँ मोर हूँ मु हाईएस्ट अच्छे अन्य किए जब ओबीसी पिला मोटर अधिक मार्क आने निश्चित भाव में आसवे ठीक से एससी पिला माने जो तार रोल नंबर शेष 4टी अक्षर यहाँ तार टॉप स्कोर यहाँ ठीक से एसटी देखिपारे यूआर देखिपारे यूआर जी हाईएस्ट पिला अच्छे से 87 मार्क आनी तार लास्ट रोल नंबर लास्ट 4टी अक्षर यहाँ आउ अधिक अच्छे जाऊँ आम जाना जे देखु पूर्व को आम जो जीवा निजर रोल नंबर देखिए जापर रोल नंबर कोड पाइबे आपंकर एडमिट कार्ड जापारे आपंकर निजर बहुत किसी आप जापारे से आउ जब आप चाहिए अन्य जो जहाँ भी एग्जाम अच्छी से एग्जाम गुड़ आपने जापारे जदि आप सीजीएल देखते कि अन्य जेकोसी एग्जाम देखते आप निश्चित भाव पाइपर आ गए निश्चित भाव देखा सेटा हूँ आपंकर जो स्कोर को डाउनलोड किपर आपको आनी तेणु प्रथम जब आम जा कैलकुलेटर को क्लिक करवा कौन प्रकार एडभार्टाइज आम क्लिक मानते आम स्किप करदे आम जा बर्तमान किपर डाउनलोड किया देखिए मोर बर्तमान क्लिक कर देछि मोर कैटेगरी दे एनालाइज कर दे बर्तमान मोर देखिपारि मोर डाउनलोड बर्तमान मुझे करें जो मोर आंसर सॉरी रैंक कार्ड को बर्तमान मुझे डाउनलोड करें देखो निश्चित भाव में बहुत हेल्पफुल होती देखो डाउनलोड क्लिक करी निश्चित भाव में आसो और ये निश्चित भाव में डाउनलोड करें ठीक अच्छे देखो गोटे पीडीएफ आसी जाइए से पीडीएफ जब आम देखा निश्चित भाव में सबू जिनस आप गोटे पीडीएफ पाइपर ठीक अच्छे देखो मोर सबकि आसी जाइए केते मार्क कौन कौन सबकि आप जापारे आप सब जिन गोटे जिन गोटे स्थान में आप सबकि पाइपर देखु मुझे आशा कर निश्चित भाव में आपंकर हेल्पफुल होता अन्य पिला कहूँ जो ये पार्टिसिपेट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करवा जब चाहते तेज निश्चित भाव सब्सक्राइब करूँ मुझे फोर्स करी ना ये निश्चित भाव में इनफॉर्मेटिव वीडियो में आप देखिपारे लाइक निश्चित भाव में करूँ और शेयर तो निश्चित भाव में करेंगे कौन पिला बहुत हेल्पफुल हम और आप जानीपारे जे केते आम स्कोर आनी ओवरऑल आम निश्चित भाव में गोटे आइडिया कर ठीक अच्छे धन्यवाद।